Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil kiram wa li baitihil idham wa limmatil alam wa ila arwahi jami'il anbiya wal awliya wal ulama was syuhada was sulaha arwahi Allah ulama'ina wa syahil mahadil islamiyah wa sanna hadarati wa syahidakiri wa syahidakiri Summa ila arwahi ahlina wa ashabina wa asdiqaina wa ahbabina ahyan wa amwatan arwahi kafatin muslimin ajma'in. Allah maghfir paring leres kabeh, selamat kabeh. Makan bulan Rajab mantar tulia da pada Mekah Madinah. Ziarah da Gusti Kanjeng Nabi Allah. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Makin nerangake masalah perkara-perkara terkait sareng bulan Rajab iki. Amalan tepak bulan Rajab diantarana saumul ayyam at-tis'ah min awali Dzulhijjah. Pasah sangang ngareh mulai tanggal situng sampai tanggal sanga. Pasah sangang ngareh tepak bulan Rajab dari tanggal situng sampai tanggal sanga Rajab. Pasah tanggal situng sampai tanggal petok Rajab sebut pasah sunat Dzulhijjah. Pasah sunat Rajab. Tanggal belun sebut pasah sunat tarwiyah. Nah tanggal sanga tepak jamaah haji wukuf ki. Tepak wukuf nang Arafah. Pasah kocak pasah sunat Arafah. Terus amalan bulan Rajab bagi saya mampu ya haji. Terus mondi lebih recekeh sonataki kurban. Ya kurban. Montan di lebih recekeh atiker banyak atiker. Mon sangka akebi tafakur kermeker kebesaran Gusti Allah lebat ciptana ben semacam lain. Lah mungkin bule fokusaki de amalan bulan Rajab kurban, amalan kurban. Muncan bahasa Arab kurban neka udhiyah. Udhiyah. Wal udhiyatu lughatan asyatu allati tudbahu dhahwatan. Ibadah kurban secara bahasa, udhiyah secara bahasa, mbi sembeli bekto hulaku otabe bekto masuk bojeng duha. Wastilahan tineng udhiyah secara istilah ma yuzakka taqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahar bi syara'ita mahsusah. Hewan sembeli kelaben tujuan taqarrub de Gusti Allah, mesemak de Gusti Allah, sembeli
tepak areh nahar. Ya areh kasak pun tepak marina bojong dal las kasak. Kalaben syarat-syarat seampun tentuaki sareng agama. Pon. Langsung terjemah ki. Hukum akorban mongku pendapat Imam Syafi'i hukumnya sunnat muakkadah, sunnah muakkadah. Kelakuan sunnat sangat dianjur aki. Jadi langkong saya paling saya bagi orang Islam saya beda lebih receke sopaje ngelakonin ibadah korban mondi lebih recek. Di samping padilana sangat raja hukum sunnat muakkadah sunnat sangat dianjuraki sarang agama. Artinya apa? Artinya mon sobung orang si korban sama sekali tak apa. Mon sunat muakkadah. Tapi pada ulama semator bahwa kurban itu hukumnya sunat kifayah. Mon tade si korban sekali maka setisah neka napa kasa makro setisah tak ada sekorban. Tapi mon pakai nek satu keluarga besar tak ada si korban sekali. Maka satu keluarga neka tak melo genjer korban reng lain. Paham nggih? Dimon setisah tak ada si korban, ini kan pon paham nggih? Setisah tak ada si korban nggih. Maka makro kebi. Mon pakai nek boleh. Setisah beda si korban, keng beda keluarga besar mampu korban keng tak korban. Mon ngangki hukum sunnah kifayah toh tak korban keluarga besar neka otomatis tak melok genjeren korban seelakone keluarga lain. Menurut pendapat saya nomor 2 tenang cek tek. Paham nih Paham nih Terus mon salah situng keluarga bersyak korban maka satu keluarga neka ratah meloh genjere korban. Teka tak ini ataki untuk sekeluarga umpama. Keluarga besar berarti situng saya korban. Teka saya korban neka tandi niatan goncur garam sekeluarga. Pakun meloh genjeren fadilana kurban saya lakonin nang bisa nekah. Nah, menurut pendapat nomor 2. Bahkan pada saat dewaki korban peneka lebih utama ketimbang sedekah biasa. Nah terus masalah niat, saumpama mampu pas di karep korban bila kenangan niat maka debun ulama niat tak korban tak kudu tepak nyembeli. Umpamana Pak Zaid akorbanah niat tak kudu berengagi tepak nyembeli karena beda ulama seada buaki niat tak korban nikah mulai ngobu hewan korban mulai meleh otabe di hewan korban beda seada buaki dan tos masuk tangkel situng rera raja kare melem ya menoro saya pendapat nomor 2 ketika mpian pon ngobengin ota bendi binatang apa hewan korban kenjila niat akur korban.
Bade saya ada buaki niatah masuk tepak tanggal situng reraje. Jadi tingpon sambian mare niat tepak di embe atau tepak tanggal situng reraje. Maka tingpon sembeli tanggal sana apa? 10, 11, 12, 13, maka tak usah niat po boleh. Oke. Usah niat po lo mula mari niat ka tak usah niat po boleh. Tepai sembeli tak usah niat boleh. Sembelin binatang korban kan tanggal mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Karena asar tanggal 13 neka takbir terakhir marin bejeng takbiran terakhir marin bejeng sekocak takbir muqayyad kasa di takbir muqayyad neka elaksanaki tepak telasan daerah je ambune bereng bi bektoh terakhir sembelian binatang korban. Paham nih gini? Tidak usah niat boleh bon. Betul nyembeli maka cukup lah baca Bismillah, Allahu Akbar, tambahin sholawat nyaman Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pas sembeli, pas sembeli. Terus masalah lah, beda situng masalah. Sampai situng otabe terpu situng otabe ontah situng keneng urumen pemonyeh orang pet to keneng urumen orang pet to urumna mon kencerna keneng eniaten kangkui orang berembak baik salah paham niki pan mona korban sape ini cuma rengket to karonje maksud ruah seekembulin masalah urumen nah reng beto tak neng sabetong urumen reng beluk tak keneng reng pak tambah keneng paling pol urumen orang reng beto orang beluk urumen sabetong tak kan keneng untuk korban kerbuik juga atau ontah juga senek kaki tapi mon masalah gencer ya keneng bagi dek sahabat boy ini aten dek sahabat boy si A reng petok nega uruman sampai situ pas sepat orang niat engkau korban goncur kerem do orang murlecen ngepi keneng kerem do orang Islam setunya keneng tergantung ya pemunya reng tung rian goncur kerem makin do sematen lah salah kaprah masalah modal orang situng monem be mon sampai keneng keroyok pet to mon genjer dek sahabat boy cede semoleto de orang tung bihan anu ya korbana baria pon pemelo kapi sekeluarga neser ngekeli nih gigi dah mau nembek ketin apa bak keneng genjer kerem dek keneng pada bian korban nembek kan tak keneng uruman modal kutu dari orang situng genjer bagi dak sahabat boy ya Allah ya Rabbi ya Karim paham nih jadi mon sampai kerbui ontah keneng atau bermaksimal orang beto uruman maksimal pemonye apa uruman orang beto pareng beto
Pon kalau cak ini ya, yang penting. Terus biasa ring dina, biasa terjadi neng adat masyarakat korban pemonyeh ring mate, katina apa hukum? Maka hukum mun berdewasiat dari mayit maka keneng. Korban atas nama bene gencere kerem di semate korban atas nama nge. Hari korban si A, korban aki si A ada umur bon. Neka keneng muku madhab syafi'i kor bedesan pesan dari semate. Mon dari semate tak ada pesan juk-juk ke korban aki muku madhab syafi'i tak keneng. Neng Timun sobung wasiat, mon sobung wasiat muku madhab syafi'i tak keneng. Muku ulama lain kan keneng. Nyaman nih. Jadi kedua-duanya nih kare mele menutup orang awam pon, tak ruwet. nyaris tak ruwet menurut dia. Jadi mon sobung wasiat, jadi mon simpel lagi, mon sobung wasiat, maka ulama berbeda pendapat, ada beda pendapat. Bedese ngoleaki, bedese tak ngoleaki. Terus waktu nyembeli bila lestari sebut lagi, bila korban mulai sembeli, korban kena sembeli mulai tanggal 10 Raja, tepat areh keluar. Areh matahari keluar, baru sembeli tepat tanggal 10. Mendaengkan toh semarena bojeng telas, semarin bojeng telas. Madhabuna annahu yadkhulu waqtuha idza tala'ati syamsu yawman nahar thumma madha qadru salatil aid wa khutbatain. Langkong saya semarena bojeng telas, semarin bojeng telas. Semarena bojeng telas. Kan mon bojeng telas kan bojeng gak ada baru khutbah. Semarin khutbah berarti baru kok. Semarin khutbah mun semarin bojong telas jarang kita khutbah mulai ada di sini. Kemarin khutbah baru sembeli. Aneka kudu tengok teh. Saya salah paham. Dan congwar kemarin bojong telas ki. Imam kita khutbah, khutib kita khutbah mulai ada nyembeli mbe. Kemarin khutbah, Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus madhabuna jawazud dzabhi lailan wa naharan fi hadhil ayyam jaizun lakin yukroh lailan. Madhab Imam Syafi'i oleh nyembeli binatang kurban malam otabah siang. Malam otabah siang. Keng makruh. Berarti kembangnya oleh isembeli malam keng makruh demak ki ngambil nyembeli malam wi. Nek malembian pengalaman jamun umpaman beda mbian mapak orang nyembeli malam cek salah lagi. Tasak oleh keng makruh. Ya enggak beli sebeda itu kula malam. Jadi tak beres sudah munde. Pon. Amal ahkam fasyartul mujizzi' bil udhiyah ayyakuna milan pon. Dineng hukum-hukum fasyartul mujizzi' bil udhiyah syarat-syarat nyokopin dalam sembelian, dalam kurban ayyakuna minal an'am kotu dari binatang-binatang an'am. Apaan binatang an'am nih kah? Sapeh, terus onta, al-ibilu, wal baqaru, wal ghanamu. Onta, sapeh, bedus atau bembi.
Jadi tak kening korban entok, korban entok, ben di entok satu hialang ke masjid, korban entok tak kening ki. Dek lah kon bola naban alim ngobu entok, kan abah ngobu entok. Nyareng lanyar ki, alang dek langker ki. Dem abah korban jong. Sama ki nyembeli entok, cak banyak deh. Korban ajem sekadeng tak kan? Kening nggih. Sing ngobu ajem, sing ngobu etek. Cembeli biasa lah, sedekah biasa tuh maki dak tetangga. Darama umpaman regen entok menitong bitong padebi mau nyene sapeh umpamana. Paman di entok 200 meki bakun tak kan? Tak keneng ki. Mau sedekah ki tak napa. Terus masalah umur. Umur hewan korban neka mon bedus, bedus kasa se kir-pikir kasa ki. Mon bedus kotu umur setahun. Mbi kacang kasa 2 tahun. Sape 2 tahun. Ontah 5 tahun. Baru saya pendapat 6 bulan keneng mon bedus ki. Kan orang se apa kasa saya jual lembik saya pengalaman ki saya jujur pertaje keneka mon cukup ya nih saya jujur kadang bedembek tak bongkak pak cotat tibi asa ki neka bongkak mon hewan korban cek sampai cacat mon romoro cacat tak napa agak sembeli cacat apa nyaman keseleo agak sembeli keseleo neka bade sing ngukumin tak na kenapa bener cacat ki keliru kok mon cacat kan pengelang deru ki cek sampai cacat terus binatang kurban tak keneng binatang kurban ros-koros geluh ki ros-koros ki nyari se lempo se gege terus cek sampai binatang kurban kayak sagean ki timun karo tandun potong tak napa nek pun cukup oleh boni memang ken mon kobe ngai keneng kerak sebelum sembeli amben aglipek ambaman ake sembeli amben aglipek pas kobe tekai degeman otabe so kono potong ki bener tampar talen sekon gelum baman ki maka nega mazhab Syafi'i ngukumin tak sah ke kurban ki tak sah terus mon apa nega ekor berarti bener apa ya cilen berarti mon cilen buntoan terus tampor sosona cile buntok sosok mon buntung giben keneng kerak mana maka neka mungku mazhab Syafi'i taas asa napan gele cile buntok sosok sokona potong neka taas tasa ke korban setia mon peler peler keneng sentak bah kutung maman maka mazhab Syafi'i ngukumin sah karena peler bener termasuk tujuan daging se karep bi menosah bade dengan orang ngeler peler kan bade normal ya daging selain peler nah boleh sin
Kikina ki. Mon kikina tungang sebagian, maka tak apa, tungang sebagian, ompong sebagian. Tapi mon tungang kapi ngol-ngol, badembek ngol-ngol. Omor de pak kengol, ngol-ngol, bagi bentrongos, bagi keneng jotos wisan dimbek, ropos kapi ngol-ngol de kikina. Nah, kata tasa, ki. Keng ulama pakun hilaf, pakun beda pendapat, ki. Bahkan nang mazhab Imam Syafi'i tibi montak kaleb beda pendapat. Nang santren Imam Syafi'i tibi beda pendapat terkait embek ngol. Ki kan bederekam ki mon klopen. Binatang laki atau hewan laki atau bine tak ngurus pada esa ekor korban keng selangkong afdol nyari hewan laki hewan laki paling utama hewan laki. Terus mon setiap hewan korban mon nyereng situng maka mereka lebih utama. Lebih utama. Jadi beda mbek tung maunya si A deh berarti. Mbek tung maunya Pak Zaid. Terus beda sape maunya orang peto, maka lebih utama mbek sit tung maunya orang situ. Gitu. Di setiap hewan korban mon ki maunya reng situng nek lebih utama ketimpung hewan korban maunya reng benya reng petok kele maksimal ki sape ki urut pakun lebih utama korban ontah sape pas embik kacang pas embik bedus. Terus itu ya mon bede ontah kota besape situng mau nyereng petok moso embi atau bebedus mau nyereng situng maka gelek kasak lebih utama mau nyereng situng. Okay. Terus mon beda ontau atau besape situng mau nyereng situng sape ontah pada mau nyereng situng. Terus moso embi atau bebedus petok mau nyereng situng. Paham nih? Sape situng mau nyereng situng. Maunya Pak Zaid. Pak Hindun endi embek betok. Maunya Pak Hindun emben betok. Emben betok. Maka lebih utama embek iki. Kan kemana lagi budak. Maka lebih utama embek ben bedus semuanya hereng situ. Oke. Terus dan apa mau pelanceng? Embek situng lampau salah. Moso embek dua keng moso mokoros. Lebih utama di mana? Lempo ba. Semok. Terus nika banyak peke-peke nika. Mon embek situng larang. Moso embek dua keng moso mode lebih utama di mana? Larang. Dari teka-teki. Terus dari Bernan Setia. Pote molos moso koneng. Pote molos. Koneng moso buah buh koneng.
Buah buh moso ling celering buah buh. Ling celering moso celeng ngeplak ling celering. Ling celering. Ling celering celeng terakhir. Masalah kenangan makin selangkong utama panikah atau bengki kadinto sekitar orang si korban sopaje keluargana pada nyaksen kap tapi kenangan sepaling sepak untuk korban yang nang sekitar jila umpamana si korban si A korban nang sekitar si A sekarang keluarga besar si A nih kepada nyaksen tapi tepat nyembeli sunat baca bismillah basmalah takbir sunat ditambahin sholawati sunat boleh sunat bismillah sunat takbir sunat sholawat pas satu Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni Gusti peneka dari ajunan sembeli karena ajunan terima kasih Gusti senekali. Terus sunat juga ngadep kiblat tepak nyembeli. Orang sunat ngadep kiblat, hewan saya sembeli ngadep kiblat. Berarti cetakah berde mah? Cetakah berde lah. Lao, mangkan mazhab Syafi'i tanda nyolatin jenazah kasa. Sabuk lao kan mon laki kan mazhab Syafi'i kan berde lao nggih. Mun ala sama Maliki enten tak poron. Pada bi nyembeli hewan lagi. Tiap ada jekap. Berde jekap pi nggih. Nyolatin kasa. Dicecin ngecin biar. Jadi mula oneng hukum seneka kasa berbeda ulama seneka malah tak gampang nyala ki. Yang cuk nyol nganyol paromoro. Hari masa adem do jira umpaman dinak kan mayoritas mazhab Syafi'i langkong utama sabek lauk mon jenazah lah lake pambian yang hori apa jangan maliki pon biar tak teman ngaji ngajin kope nganu cukup untuk diri sendiri diri penting taknya lagi pon jadi hewan bi orangnya pada ngadep kiblat tapi pon terus hewan saya sembeli pemereng de rosok kacer berarti de cetak bedelau berarti de apa posisinya cetak bedelau sokon berarti bere ki sokon ngacul ke bere bener ki so keduaan ngacul ke bere ki saya talen budi mah soko kacer ki soko kacer saya kacer mon saya kacer berarti soko bun bebe ki anggaplah saya bun ada nek tanang saya bun budi sokor ya kena jadi tanang kacer di soko kacer nek kayak petemu epekot ki talen terus sesonata ki boleh cek sampai hewan saya sembeli nek ngetelak to dien Pajo bojo deh kibik todi ini serasa ngerti juga di insting tangkan cuma kelenger lagi pun tepote nganya berembangan coba tahu terus mon bisa sembeli tibi oneng ban nyembeli hewan baman korban B mon bisa sonata sembeli tibi mon tak bisa bekel laki saos saya lebih oneng saya lebih oneng saya nyare orang pare nyare senemon orang di ayolah bisa empon iya mula bene ahli cero moro ano etok soto bagi desa ahli lah kak pakai
haram bagi sea korban atau bebekelah ajual daging korban tolean tolang bulune tak keneng solusin bagi umpama ada orang selong nolongin nonton panitia nih kan nyari aki tandi panitia tandi lah beri kolen tompok dia sedekah aki masalah diki bi setan di neka kolen dijual panjang dia lah kareng tan di siasat ini sedekah aki wan masalah tuum daging kurban asli ini daging kurban neka keneng tuum dek sahabat bayi tak pada bi masalah pembagian apa kasa mustahik zakah pembagian penerima zakat tak pada cuma mon mazhab Syafi'i ngakuni konsep ngakuni aturan masalah cara situng mon korban sunat maka bagi de orang sea korban sunat aki montut sebagian daging korban mon korban sunat untuk atau bagi sea korban keneng montut sebagian daging korban carana bisa ngakui cara sepertiga untuk sea korban berarti kare kenapa kare 2/3 sedekah aki dek sahabat bae po nih paham nih Otak mengakui cara sepertiga bagi de sea korban sepertiga bagi de fakir miskin sepertiga boleh bagi de tetangga segi soki kengkaro bidana daging sebagi de fakir miskin neka memang untuk tamlik artian tamlik berarti pindah milik untuk di apa namanya untuk dimiliki berarti mon daging sebagi dari yang fakir miskin neka kena jual bi orang setan tandi karena lakaran din lah tapi mon daging korban bagi orang soki tetangga soki kasak beneli tamlik tapi lil ibahah otomatis tak kena jual lakaran lagi soki nyual daging korban berde lagi tak neng baman saya korban banyak mur lecen sampai pada rata kapi sampai sepat rengki soki melo pada banyak iya mereka tak keneng jual mon lakar terotak ngakan daging banyak terotak nuku daging banyak sedekah kaki boleh untuk seso karena penerimaan pemberian daging korban dereng fakir miskinnya kali tamlik untuk kepemilikan untuk dimiliki mon bagi dereng soki neka untuk lil ibahah monggo aki apa sekeca akan jak jawaban disuguhkan atau diperbolehkan untuk makan lah makin mon korban wajib tak keneng bagi sak korban montut sebagian daging korban pada daging mon keka sunat keneng mon keka wajib tak keneng kan gampang nih terus mas'alatun pada situ masalah umpama sampean di tetangga kaper tetangga Kristen atau Hindu Konghucu sekarang pun pokok kaper katina apa hukum ulama beda pendapat mon madhab Syafi'i ngolayaki atu daging korban dereng kaper paham lagi mon madhab Syafi'i ngolayaki atu daging korban dek tetanggen sampean senon muslim asalkan kaper dimi tuh kaper dimi dia karper sendi ikatan cibi negara akada damai iki tuh terus nomor 2
korban habene korban wajib. Paham nih? Hmm. Jadi mon korban sunat non muslim sedimi keneng neremah. Mon korban wajib tak kan? Tak keneng. Gampang senai kebon. Oh, masalah nomor beda masalah anyar. Iki sekut ekeding nang masyarakat. Mon kita keka boleh ya korban. Teman ngedingi. Kita keka. Gendengan dim keka kade apa korban? Kade. Korban neka sobung kaitnya sarang keka. Artena montero a korban la a korban. Montero a keka lapas keka. Tahu saki tenggen dengan dim tahu sa. Cuma mon keran sambian dak budare romasa tak kelar keka kadaki keka karena kesempatan korban apa nyaman bisa tahun berikutnya. Aman sampean renceng tero korban, ya monggo korban. Ini kata sarwat ki. Terus kibilen pada pertanyaan mon niat double. Mbak situng niaten korban, pas ki niaten keka. Dalam mazhab Syafi'i tibi ada dua pendapat. Dalam santren mazhab Imam Syafi'i tibi beda pendapat. Menabi monggo Ibnu Hajar Al-Haytami tak oleh. Monggo Imam Romli oleh. Dan Imam Romli keneng niatnya double lagi. Ini masalah nih kah? Karena nih penting kan, antar manfaatah tegak sekonek. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Halo.